ধরা ধামতু মাগো শুনো মাগুনি সিংহবাহিনী শক্তি প্রদায়িনী মা আসবতরি ধরা ধামতু মাগো শুনো মাগুনি সিংহবাহিনী শক্তি প্রদায়িনী আসবতরি ধরা ধামতু মাগো শুনো মাগুনি সিংহবাহিনী
अल्प दब पप्पा दिया पप्पा धला ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କେମିତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଠକିଦବ ଖାଲି ହେଇଗଲା ପଇସା ନଦେଲେ ସେ ଶଳା କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ ଶଳା ଯେମିତି ତା ପପ୍ପା ହେଲା ମୁଁ କଣ ତୋର ବାକି ରଖିବି ମୁଁ କଣ ପଇସା ଦେବିନି କେତେ ନେବୁ ଭାଇ 500 ହଜାରେ ଆଗ ମୋ ବୋତଲରେ ମାଲ ନଦେଲେ ଛଡ଼ାକୁ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଗ ମୋ ବୋତଲରେ ମାଲ ତାପରେ ଯାଇ ପଇସା ଅଣ୍ଟାରେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ ମାଲ ଆସିବ କେମିତି ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉ शीघ्र आस अरे शीघ्र आस गौरी मु नौतीपुर जीवि परा कहिला कातुआ काम सारी देइथिबो तुमरा अवधान पाखु जाइथिलो हां अवधान कोन घरे नथिले हरि अवधान नथिले भिकारी अवधान को पाखु जाइथिली अवधान तुम कोन कहिले तोरे ने बेड़ा खराब अछि
ବୁଝିସୁଝି ଚଳିବୁ। ହଉ ଯାହା ସେ ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ କେବଳ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ସା ବର୍ଷା। ହଁ ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ। ମୁଁ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇଯାଉଛି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଏମିତି ଆମ ଭାଗ୍ୟ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଶୁଣ, ଗିନାରେ ବଡି ଚୁରା ରଖିଛି, ଗିନାରେ ଶାଗ ବଡିକି ରଖିଛି। ପଖାଳ ଖଣ୍ଡେ ବଡି ଖାଇଦବ। ମୁଁ ଚଗଲାକୁ ଛୁଆଇ ଦେଇ ଯାଉଛି। ପିଲାଟା ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଛି। ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ କାମ କରିଦେବି, କେହି ଦେଖିବେନି କି କେହି ଜାଣିବେନି। तुम टिके घर चार देख लो
ଜୀବନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଯାହା ସାଇତି ରଖିଥିଲି ସେ ସବୁ ତ ଉଭେଇ ଗଲା। ବାକି ରହିଲା ବାପା ଗୋସି ବାପା ଅର୍ଜିତ ଚାଷ ଜମି ଖଣ୍ଡ। ହେଲେ କଣ କରିବି? ସେ ଶଳା କ୍ଷେତେରା ସବୁଟିକକୁ ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ନୁହେଁ, ଢେର ସହିଲିଣି। ଆଜି ଯଦି ସେ ବନ୍ଧରେ ହାତ ଦିଏ ତାହେଲେ କାତୁଆ ପାହାରରେ ତାକୁ ଠିକ ଜବାବ ଦେବି। ବିଷ୍ଣୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। କିଆର କଣ ଶୁଖିଲାରେ ମରିବ? ଦେଖ କ୍ଷେତେରା, ମୋ ସହିତ ପାଟି ନ କରି ତୁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠୁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ବି ମୁଁ ସେ କିଆରକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଭାରି ଦିମାଗ ଆଉ। ତୁ ଖରାକୁ ହଳା ନେଇ ଏଣ୍ଡୁ ମାରିବୁ। ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଭୋକ ପାଶରେ ନାହିଁ। ଭଲରେ କହୁଛି ପାଣି ତଳ ମୁହଁ କରିଦେ। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେ ଫର ମୁହଁ ହାଣିବି। କ୍ଷେତେରା, ସେ ବନ୍ଧରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଯା ନା କହୁଛି। କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହବନି। ଭଲ ହବନି ମାନେ? ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ କଣ? ସେ ବନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଲେ ପିଟି ପିଟି ମୁଣ୍ଡଟା ସତୁ କରିଦେବି। କଥା କହ ବିଷ୍ଣୁ। ବେଶୀ ବଢି ବଢି କହିଲେ ଥାଉ। ତୋ ନାଲି ଆଖିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହେଁ। ଭଲରେ କହୁଛି ପାଣି ତଳ ମୁହଁ କରିଦେ। ତା ନହେଲେ କଣ କରିବୁ? ମାରିବୁ? ଆରେ ମାର। ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ ତୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିନି କି ଛାଡ଼ିବିନି। ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖୁଛୁ ଏ ମୂଳିଆ ଠେଙ୍ଗାକୁ। ଆରେ ଯା ଯା। ତୋ ଭଳି ଧପାବାଜ ଚୋର ଟାଉଟର ଧମକକୁ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ପରିକା ଡରିନି। କହିଲୁ ମୁଁ ଚୋର? ନାଇଁ, ଖାଣ୍ଟି ଭଦ୍ରଲୋକ ପିଲାଟା। ଆଉ ଆସିଛୁ ନିଜକୁ ଭଦ୍ରଲୋକର ସଫେଇ ଦେବାକୁ। ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଛି ଛି ଛି। କେତେ ଥର ଚୋର ଚୋର ବୋଲି କହିଲୁ? 1000 ଥର କହିବି, ତୁ ଗୋଟାଏ ଚୋର ଚୋର ଚୋର। ମାରୁ ମାରୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। କଥା କଣ? ତମେ ଯଦି ଭାଇ ଭାଇରେ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିବ, ସେଇ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢ଼ାର ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ମାଟି ପିଓପି ଉଠିବ। ଭାଇ ଭାଇର ସ୍ନେହ ମମତାର ରଜୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛିଣ୍ଡି ଯିବ। ଭାଇ କିଏ କାହାର ଭାଇ? ସେ ଯଦି ମୋର ଭାଇ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ଉପରେ ଏତେଟା ଦାଉ ସାଧୁ ନଥାନ୍ତା। ବାବୁ କଣ ହେଇଛି ତମ ମାନଙ୍କର? ଶୁଣିବେ ସେଦିନ ରାତିର ଘଟଣା। ଆମ ଗାଁରେ ଚାଲିଥାଏ ପବିତ୍ର ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଉତ୍ସବ। ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ମଜି ଯାଇଥାନ୍ତି। মন রাধে কৃষ্ণ হরে ভজরে তু ভজরে মন রাধে কৃষ্ণ হরে ভজরে তু ভজরে মন রাধে কৃষ্ণ হরে ভজরে তু Hare Krishna
ରାତି ଆସି 12ଟା ବାଜିଲାଣି କି ଲୋକ କେଜାଣି କି ନ ଦେଖା ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ କି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ କଣ ଯେ କରିବି? ଏକୁଟିଆ ଲୋକଟା ଆମ ଘର ଭିତରେ ପୁରା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇସାରିଲେଣି। କିଏ କିଏ ତମାନେ? ଅଜଗର ତମର ଏଠି କାମ କଣ? ଚାଲି ଯାଅ, ଚାଲି ଯାଅ। ତମାନଙ୍କର କାମ ଏଠି କଣ? ଟଙ୍କା ଭଲରେ କହୁଛି ଚାବି କାଠି ଯା ଦେବେ। ନା, କୌଣସି ଚାବିକାଠି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆରେ ଭଲରେ ଦବନି କହୁଛି। ଆରେ ଯା ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଚୁଟ ମାର। କହୁଛି ଶୀଘ୍ର କାମ ଶେଷ କର। ତମେ বেশি চিলাইবু তো ঘরর দরজা বন্ধ করি তো ঘরে নিয়া লগাই দেবি নিয়া। তুমি ঘর লোক নেই নাহি ভাই, এ খেতেরা কাহারি লোক নুহে। তা মুহরে খালি অছি বিষ হি বিষ। আর তা লাঙ্গুরে জিয়া হাত মারিব নেই। ঠিক আছে চল। কথাটা যেমিতি কেউঠি প্রকাশ ন করি, তা নহলে রসখড়ি পিন্ধিবু রসখড়ি। শুনিলে বাবু, এই খেতেরা প্রতি গুন্ড ধরে ମୋ ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବାବୁ। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଛି କଥାଟା ଯଦି କୋଉଠି ପ୍ରକାଶ କର ତାହେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଲାଶ ଦେଖିବୁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ବାବୁ କଥାଟା ଆମେ କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିନୁ। ମଣିଷ ହୋଇ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କଲେ ଏ ଦୁନିଆ ତମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ବାବୁ। ମଣିଷର ମାନେ ନୁହେଁ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବା, ଶୋଇ ଶୋଇ ପଶୁ ଭଳି ବଞ୍ଚିବା। ଏ ହେଉଛି 2.5 ଦିନର ଦୁନିଆ ବାବୁ। ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆରୁ କିଛି ନେଇପାରେ ନା। ଆସିଛି ଏକା, ଯିବ ମଧ୍ୟ ଏକା ବାବୁ। କେହି ରହି ନାହିଁ, ରହିବେ ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ। ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବେଳେ। ବାବୁ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଧନ ଦରାସୁତ ମୋହମାୟା ତୁଟାଇ ମଣିଷ ଦିନେ ବିଦାୟ ନେବ ଏ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ। ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ କେବଳ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ। ଆଉ ସେଇ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ ପାଇଁ ତମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛ ବାବୁ। ନିଆଁ ଜଳିବ, ତାପରେ କଣ ମିଳିବ ଜାଣିଛ? ପାଉଁଶ, ଖାଲି ଗଦା ଗଦା ପାଉଁଶ। ଜଣେ ଲୁହ ଜୁଡ ବୁଡ ହୋଇ କାନ୍ଦିବ, ଆଉ ଜଣେ ହସିବ।
ठीक जमिति दशा है कारगिल सीमांतरे पाकिस्तान भारत हसिला गर्वर हस किंतु गांधी बुढ़ाटा दुख कष्ट सही लड़ाई करी भारत को स्वाधीन करी पाइला कौन स्वार्थपर भारतवासी लाल किला रे पताका उड़ेवा देलेनी से लंगड़ा फकीर बुढ़ा को तार आत्मा कांदुछि तार प्रतिमूर्ति गोमुनी होई कहूछि काहेकि आसिछु मन किशोर बापाई रे दई बोले खींची जाता खबरदार कहीं कांदानी आखिर लुह को पोछी दिया नहले तुम्हें हारी जीव बंधु। हाँ हाँ तुम्हें हारी जीव ठीक जमिति धर्मराज युधिष्ठिर परी सबू सहिबाकू पड़िबो
दिन आसीब दुशासनर बहुच्छेदन हेब मान गोविंदर मृत्यु हेब मृत्यु कांदी कांदी सहिबाकू पड़िबो आहुरी अनेक दिन आहुरी अनेक दिन आखि लुहरे भिजी भिजी एठी अपेक्षा करबाकू पड़िबो किए तुमे मु हा 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 तमरी मानक परी निर्यातना भोगुथिबा अशांति प्रेत तुम्हारी परी दशा मोर सबू जली जाइची सबू उजुड़ी जाइची भांगी जाइची मो मनर कंक्रीट कांथटा अच्छा किंतु काहेकि आपण जे प्रेत हाँ आज भी ए प्रेतपुरी रे प्रेत आखिरे लुह किंतु आपनकर परिचय देखी बहुत किछि होइछि सुना छाउनी घरटा मोर अकाल बतासरे उड़ेई नैछि उधेई जाइछि मो हस खुशीर संसार आउ पालटी जाइछि गोटे निर्जन मशाणी बर्तमान सेठारे केही नाहांती अच्छे खाली केते गुड़िए पुरातन कांथ आउ से कांथ भितर सची दास कहूची तुम मानक केबे मु छाड़ीबिनी ना केबे नुहे सची दास यस आई एम दैट पर्टिकुलर मैन सची दास जो सची दास आज मरी जाइची जो सची दास से दलाल कुकुर मानक ठारू बहुत दूर को चली जाइची से सची दास आज घूरी बुलुची प्रेतपुरी रे केवल रक्त सेमानक तंटी चिपी रक्त पिया पाए मु आज प्रेतपुरी रे घूरी बुलुची ये से मास्टर विक्रम यादव से मो घरटा को डिनामाइट लगे ध्वंस कर देइची राइफल बुलेट रे मो परिवार टाकू निश्चिन्न कर देइची सही नियारे जली जली सची दास सही दिन को अपेक्षा करिची कोउ दिन को जो दिन से हरामजादा विक्रम यादव जीवन नई रे एक विराट सेतु बंध प्रतिष्ठा हब ठीक सही दिन बानर सेना चाही उठिबे माने से अनेक कथा बंधु से सब शुणी तुम्हार किसी लाभ हेबनी कहतु आपनकर लाइफ स्टोरी शुणा को आम चाहूँ प्लीज टेल मी ताले शुणिबे कहतु कदे शुणांतु माल ठीक अछि तो अबे गरीला हाथ में माल के ऊपर से बड़ हुन बना भला से सोना पुलिस ता गांधी बड़ रे ठिया होय छै पुलिस में को जीवता गोटे लाइन पर सब साइड बना ए तोरा पुलिस आके को फांके हमको जने दिले बॉस को पाखरे पहुंचबा को पड़िबो अबे बिजी सामान तोड़ दीजिए स्टैंड सर हाँ कमिश्नर सारे नाती नाती फर्चा कर दो सोला कर रहा कमिश्नर हो सारे लक्ष्य करिछि हो सारे हमारे विक्रम यादव लोक हो सारे सुना हाँ सारे नाती नाती फर्चा कर दो
ମୁଁ ପଚାରୁଛି ହଁ ସାର୍ ତୁମକୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଦେଲା କିଏ ଶୁଣ ହଁ ସାର୍ ତମେ ଏଇ ପାଖେ ଦେଖ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ଛକ ଦେଇ ଫେରୁଛି ହଁ ସାର୍ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶଳା କର କେତେ ଗୋରାମତି ମତେ ବୁଢୀ ନା ଲିଆଠି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ହୁଏ ମୁଁ ଅନେଇ ଦେଲା ପୁରା ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୁଏ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲେ ପୁରା ଛିନ୍ ଛତର ହୋଇ ଶଳା ମତେ ବୁଢୀ କଟୁ ଭାଗ୍ୟ ହାରିବିନି নাতি নাতি হত্যা করবে सब ठीक ठाक चली आज्ञा हेले से इन्स्पेक्टरटा मझिरे मझिरे झमेला कर देता अरे से इन्स्पेक्टरटा पागल हो गलानी कि रे से कोन जानिनी ये हरिदासपुर मदघाटीटा जानि छी सर सर मो को कहउतिनी सर प्रथमे से इन्स्पेक्टर रो मुहटा को बंद करिबा आ ता परे ए लाल कोठी भितरे 40 बरिसर अमर सरकार स्केलेटन अमु मते देइथिबा कथाटा मने अछि आज्ञा गोटी गोटी करी मने अछि एई गली आ आसिली सारे मु कोन कहउतिनी सारे तमरा किछि करिबा दरकार बड़ तले पड़ी जा मा साक्षातरे देवता तमन्ना आरती बड़ नियासरी आज्ञा आपणकर होगला बोली जान मु आसुची ना जमा डरबुनी बाबू गरीबर साहा सारे मु कोन कहउतिली कि आरती चाकरी करियो आज्ञा सारे तमे आरती को भीतर को पठेई दियो आज्ञा सारे बढ़िया है सारे बस बस हम पहुंचे पुलिस 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 ने गोली
ଆସିଲ ଗୋଳି ଖାଇ ସମସ୍ତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲ। ନାଇଁ ବସ୍, ମାଲଟା ସେଇ ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲର ସେଇ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କରିଦେଇ ଆସିଛୁ। ଆରେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ବସ୍ ବସ୍, ଆରତୀକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ନୈବେଦ୍ୟ ପରେ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ହେବ। ଆରେ ଯାଅ। ଚାରି ନମ୍ବର ହିଟର ସୁଇଚଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ସେ ଚୌକିଟାର ଡେଡ୍ ବଡି ଏଇନେ ପଠେଇ ଦଉଛି। ତମ କାମ ତମେ କର। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ରାତି 12ଟାରେ ମାଲ ସପ୍ଲାଇ ହେବ। ଓକେ ଓକେ ବସ୍। ଭାଇନା ମୋର ଗୋଟାଏ ପେକ୍ ସ୍କଚ୍ ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାର୍। ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆରେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରତୀ ସାର୍। ତମେ ଚାକିରି କରିବ। ହଁ ସାର୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାର୍ ହେଲେ ତମର ଏ ଲଭଲି ଫେସ୍, ସୁଇଟ୍ ଭଏସ୍ ଆଉ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ବଡିର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମତେ କାହିଁକି ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦଉଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ତମର ଚାକିରି ହେଇଯିବ। ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରୁନି। ସାର୍ କମ୍ ଅନ୍ ନାଇଁ ସାର୍। କମ୍ ଅନ୍ ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ। କମ୍ ଅନ୍ ଆରତୀ। ନାଇଁ ସାର୍। ଆପଣ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍। ସାର୍ କମ୍ ଅନ୍ ଆରତୀ। ଆପଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନିଆସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅକୁ ଚାକିରି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏତେ ମିଲ୍ ଛି ଛି ଛି। ମୋ କଥା ମୋ ଲୋକମାନେ ତତେ ତତଲା ତାୱାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କୋଠି ଭିତରକୁ ଯିଏ ଥରେ ଆସେ ସେ ଆଉ ବାହାର ଆଲୋକ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ବେଶୀ ପାର୍ଟି କରୁ ମୋ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନଟା ବଢିଗଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇନା ପାଚିଲା ଫଳ ଖାଇବା ଭାରି ସୁଆଦିଆ। କଣ ଖାଇବା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନାଇଁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ଖାଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍। ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ। ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ସାର୍
डाकी सारिबा परे तो तू यार करिदे তুমি মতো আরেস্ট করিব আরেস্ট করিবে স্যার আরেস্ট নাতি ফটা করে দেবি ইন্সপেক্টর আপন মতো আরেস্ট করিবে হেলে আপন জানিছন্তি তারপরে আপনক পিলা ছুয়া অবস্থা কଣ হব সনব সহিত খেল খেলিলে তোমার রানা হয়েଯିବ বিক্রম যাদব তোমা হাତରେ হ্যান্ড কপি দেবে এই রাস্তা পরে চলেই নেবে না ইন্সপেক্টর তুমি মোর কিছু করে পারিবনি ইন্সপেক্টর পুলিশর জীবন বনে উড়াই দেবি তোকে সারা কুই নাতি ফটা করে দেবো করে কৌতুবে হ্যাঁ ইন্সপেক্টর সতীশ তাহলে ধমকরে ডরি বিক্রম যাদব তোমাকে হ্যান্ড কপকে নিহাতি ঘুষারি নেব ঠিক আছে আপন মতে আরেস্ট করে পারতি হ্যাঁ পুরা কই লুটিকে আরে করে দিয়ে ଆଉ ଟିକା ଦେବୁ ତ ନିଜର ସବୁ ଅଲଗା କରିଦେବି ইন্সপেক্টর তু মতে আরেস্ট করিবু না তু মতে আরেস্ট করিবু না
बस बस गाइला इंस्पेक्टर टा पळाई गला आमे सब कोला देंगा पदारे पकाई दबो पदारे पकाई दबो नाही बे तारा राम नाम सत्य है हरि राम सत्य ସୁଭଦ୍ରା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇକି ବସିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତମେ ନେଇ ଏମିତି ତା ସହିତ ଗଳି କରିବ। ହଉ ଛାଡ଼, ତମେ ଅପରିଷ୍କାର ଜାମାଟା ପିନ୍ଧିଛ, ନୂଆ ଜାମାଟା ପିନ୍ଧିଦିଅ। राखी पूर्णिमा सुभद्रा तुम दी जण हाथ राखी बांधिबो আর কোন হাত পড়া দেই থানা কোন নবু जग्गा बलिया तुमको मना कली ना आज बड़ी दिन रे भाई बहन माने एमती झगड़ा करंतुनी मु जानि छी मो झियो मो कथा मानिबो जा भाई मन हाथ रे राखी बांधि दे आउ टिके पुरी पुनी तो बापा आसी जिबे जा Oh,
गौजी लेके तते पिंधे अरे तोरा जिनुहा से तोरा मन जई तक कबली के तेरा गुस्सा को अत्याचारी गोष्ठी मो पछर से छाई पर लागी रहछंती किए कौन एंती गला विक्रम जादव रा गुंडा माने हुए तो सुना नहीं एठा वासी बाळंती किए तमे विक्रम यादव काहे के पछे आसजो अबे सोना हरामी तो कमरे खुशी है बॉस नीचे आसी जाते तो बॉक्सेस तो आ पाइबे ए एडी जीबो ना पुलिस को फोन करबी अबे चली मारी गिरिया का करू हमें फोन कर काटी गई छु जाओ जो तमे तू बंची रहिले आजी नहले काली कथाटा प्रकाश करि दबो ता करू ता बॉक्सिस ता देई दबाटा भलो ए सचोट इंस्पेक्टर देखई धबा पर बरो ताबे करे फूलो वालो भी नहीं दियो विक्रम जादव तू बणी गले मध्य आईन तो देखबे विक्षमा दबनी आईन अबे आईन में पड़े तू विक्रम यादव को आईन देखल से ये कला को धोला करी पारे और तो परी इंस्पेक्टर को ता भरी बुरी कोई पारे तू तक बस ठीक अच्छी तू ये बसी था मु तो किसी जलखिया नहीं आसबि न फेरवा जाए तू यू कुआड़े जीवुनि शीघ्र आसो भाई धीरे जाऊनु सोला
नाती दिबो रास्ता भली गाड़ी चलाऊ छड़ा को थाना रे पूरे नाती नाती पूरा फर्चा कौन होइछि बाबू कोट एक्सीडेंट होइछि आलो मा आगो जगरे गुटे एक्सीडेंट होइछि ट्रकटा से आडू दबुडुथुला हैला तो पुओ पिलाटा से आडू दबुडुथुला मुहा मुएगा ओहो भाई पूरा जियो फर्चा हो जाइछि भाई किलो माता रे कोणाला तू कांगी कांदुचु मो भाई तो भाई हां मते एठी बसे जळखे पाई जाइथिला आलो मा तू वर्तमाने जी बुगुआरे कहलु मोर केही नांती बाबू अना सोनु मा भलो कथा तो कहूची बुझलु की मो घर को जीबू करू कहूची ना कहलु हां हते ना कोन हां हां खाई पी पाठ पढ़िबू अना जियो रखी बोले मोर गुटे जियो अछि बुझलु एड़ी की पकटे होइतिला ताना छोड़ी ताकू आलू पर की चाली गला सही दिन मजी वटा की लाई जाई बुझलु मा तू जदि ता सहित रहिबू भल हब भल खाई पी पाठ पढ़िबू ता सहित खेलिबू बुलिबू चल मा मो सहित मो घर को चल मा चल କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ରେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରର ଭାତ ମୁଠାକୁ ଆଶା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯା ମାୟା ମୋ ମମତା ତୁଟେଇ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଚାଲି ଯା କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ବାଉଳା ଚଳା ହଉଛ କହିଲ ବୁଝିଲ ଗୌରୀ ଜଣେ ବାବୁଙ୍କର କେଇ ଖଣ୍ଡ ବାସନ ମାଜିଲି ଆଉ ସେ ବାବୁ 6 ଖଣ୍ଡ ବାବୁଙ୍କର କେଇ ଖଣ୍ଡ ବାସନ ମାଜିଲି ସେ ବାବୁ 6 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଦେଇଥିଲେ ହଠାତ୍ ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ କଳା କୁକୁରଟା କୋଉଠି ଥିଲା କେଜାଣି ରୁଟି ତକ ଧରି ପଳେଇଗଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଶେଷରେ କଣ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ଲେଖା ଥିଲା 21 ଦିନର କଳା ବକଟେ ଛଡ଼ା ତାକୁ ତ କୁଆଡେ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଚାଲିଲେ ଯାହା କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ କିଛି ସେଇ ଖତରା କଟୁଆ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଆମ ଘର ନେଇଗଲା କଣ ଆଉ ଅଛି ଯେ ତମେ ଏମିତି କରୁଛ ଠାକୁର ସବୁ ସିନା ଚାଲିଗଲା ଗୌରୀ ହେଲେ ନିର୍ଲଜ ପ୍ରାଣଟା ତ ଯାଇନି କି ସେ ବେଇମାନ କ୍ଷେତରା ଯାଇନି ଉପର ଅଦାଲତରେ ତାର ବିଚାର ହବ ଗୌରୀ ସେ ବି ମୋ ପରି ଦିନେ ସର୍ବହରା ହୋଇ କାନ୍ଦିବ ଏଠି ଅଛି ଯେ ତମ କାନ୍ଦନାକୁ ସେ ଦେଖିବ ମୁଁ ସିନା ଶୁଣିବିନି ଗୌରୀ ଏ ଦୁନିଆ ଶୁଣିବ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକ ତା ଉପରେ ଛେପ ପକେଇବେ ତାକୁ ଟେକା ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବେ It's a
ଏତିକି ପକଡ଼ ଛୁଆ ତୋ ପଛରେ ପୁଣି ପୋଲିସ। ଏଡ଼ିକି ପକେଟ ଛୁଆ ତୋ ପଛରେ ପୁଣି ପୋଲିସ। ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆଳିଆ ଚାଳ ଘର ଦେଖାଯାଉନି ତାରି ଭିତରେ ଲୁଚି ଯା। ଘରକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲା ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଛୁ? କାହିଁ ନା ତ ମୋ ଘରକୁ କେହି ପିଲା ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଚୁପ୍ ଶଳା ଦେଖୁଛୁ ଏ ରୁଲୁ ବାড়ি ଶଳାକୁ ନାଦି ନାଦି ଫର୍ଚ୍ଚା କରିଦେ। হয় পুলিশ বাবু କଣ ଆମେ ଚୋରର ଲୋକ ଦେବ ନାଦି ନାଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ। ହଁ କେହି ବି ଲାଶ ନାହାନ୍ତି। ହାଇଓ ତମେ କାହିଁକି ଚୋର ହବ? ତମେ ପରା ଡକାୟତର ବାପା ମା। ଶଳା ତମେ ଶଳା ଚୋରି କରିବନି। ଶଳା ଏଡ଼ିକି ବକଟା ଛୁଆଟା ନିଅ ଭାଇ ଦୋକାନରୁ ଗୋଲା ଧାରାଟା ଧରି ପୁରା ଚପଟ ଆଉ କହିଲି ପରା ଆମ ଘରେ କେହି ପିଲା ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମ ଘରଟା ଟିକେ ସର୍ଜ କରନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। କଣ ଏବେ ହବ? ପୁଲିସ ଅବଶ୍ୟ ପିଲାଟାକୁ ପାଇଯିବେ। ବୁଝିଲ ଗୌରୀ ହାତୀ ଗଳି ଯାଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଶଳା ଏଇନେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲୁ ମୋ ଘରେ କେହି ପିଲା ପିଲି ନାହାନ୍ତି। ଏଟା କଣ ଶଳା ଆକାଶରୁ ଗଳି ପଡି ଏ ପିଲା ତୋ ନା କଣ କିରେ? ଜଗା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଠି କାହିଁ ପଳାଇଛୁ ବାପା କହିଲୁ? ହଉ ଭଲ ବାପା ଥାନାକୁ ଚାଲେ ଯିବା। ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ଯିବୁନି? ତୁ ଜିତି ଯିବୁ କେହି ଯିବେନି। ତୁ ନଗଲେ ତୋ ବାପା ଯିବ ତୋ ବାପା ନଗଲେ ତୋ ମା ଯିବ ପରା। ଚୁପ୍ ଶଳା ମତେ ପୁଣି ନାଲି ଆଖି। ଶଳାକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଚାଲେ ନହେଲେ ଥାନାରେ ପୁରୀ ଶଳାକୁ କଣ କହିଲୁ? ପିଲାଟାକୁ କାହିଁକି ମାରୁଛି? ଶଳା ଚୋରି କରୁଛି କହୁଛି ପିଲାଟାକୁ। ଦେଖିଲ ଗୌରୀ ଭଗବାନଙ୍କର କି ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ। କିଏ ଭୋକ ଉପାସରେ ରଡ଼ି ମାରୁଛି ତ କାହାକୁ ମାଂସ ପଲଉ ରୁଚୁନି। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇ କିଏ ପକେଟ ମାରୁଛି ତ କିଏ ପୁଣି ପୁଅକୁ ହରେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ମରୁଛି। ମତେ କହିବା ପାଇଁ ତୁ କିଏ? ଆହୁରି ମତଲବ
बदले पीबी ए कहा बाबा पार्टी बुरे मेरे ने वे तू साला किया ने ଅମୁ ଭାଇ କାଲି ଭାବୁଛୁ ମୋ କହିବା କଥା କଣ କି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଇଲେ କୋଉ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡି ଗୋଡ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବାର ହବନି କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ମଦ ଖାଇ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡୁଛି କେତରା ଭାରି ବଢି ବଢି କଥା କହୁଛୁ ରେ ଏବେ ଚିହ୍ନୁଛୁ ମତେ ହରିଦାସପୁର ମଦ ଭାରି ମ୍ୟାନେଜର अबे मुंह पीबी कौन पीबू तू सोला खाली बकर बकर ନାଇଁ ମା ମୋ କହିବା କଥା କଣ କି ମତେ ଟିକେ ଦୟା ହେଉ दया अबे दया करे करे टंका 150 अब 150 टंका बाहर कर तापर दया बोले जा ରବିବାର ଦିନ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଭାଇ मना कले बरा पैसा न देले 50 ग्राम भी मद नहीं सड़ा बप्पा अर्जित संपत्ति सब लुकी भांगी देबू अबे कौन अच्छी मत देबू जा मद पीवा भारी खराब ମନା କରନି ମୁଁ ଭାଇ ଟିକେ ନ ପିଇଲେ ଏ ଦେହରୁ ପ୍ରାଣଟା ଛାଡ଼ିଯିବ अरे प्राण छाड़ी जा भलो अरे तो भलिया अलाजुक दिन को 1000 मोलाली अबे कहीं कांदिबनी जा जते शीघ्र पारुछु मोर रास्ता रे चली जा ତୁ ମତେ ଦୟା କର ଟିକେ ନ ପିଇଲେ ଲମା ଆମ ପେଟ ଲମା କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦଉଛି ଲମା ପେଟ सड़ा पक्षमा बाहर गला सड़क पारी हबनी ए 100 ग्राम मद पी आ एक मुआई चली जा ପଚିଗଲା ମଣିଷ ଆସୁଛ ଭାଇ ରବିବାର ଦିନ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି सड़ा सुविधा पाई एठाकु दाई आस तू बोली किए पुलिस କଣ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ चोरी करिछु एया तो ଖାଇବାକୁ ଭୋକ ପାସ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ବୁଢିଆ ଦୋକାନ ଏଇଟା ବୋରା ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛି କନେ ଛୁଆଟା କୋଉଠି ଥିଲା କେଜାଣି ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଗଲା ଆଉ तो दौड़ी दौड़ी आसे मो मद भीतर रे पसी गलो ठीक अछि बेटा डरिवार किछु नहीं कौन तो ना कौन कौन ଜଗା बिना पूजारे जगह आसी मो मद भाड़ी भीतर एमने खोजू थाई जहा काले प्राप्त हुए ताहा अच्छा बेटा तोर आउ किए अछंती कहलो ନା ମତେ ସେ କଥା ପଚାରୁଛିନି ମୁଁ କିଛି କହିବେ अरे कहीं नथिले मु अछि आज तू मोरी पाखरे रहिबु खाइबु पीबु पाठ पढ़िबु किंतु तो पाठ पढ़िबारे जतिकी खर्च मु तो ठारु आदाय करबी हाँ तू चोरी करिबु डकायत करिबु आ दरकार पड़िले मनीष मर्डर करिबु किंतु गोटे शर्त रे दिन रे पाठ पढ़िबु ନା ମୁଁ ଚୋରି କରିପାରିନି ମୁଁ ମଣିଷ ମର୍ଡର मो कथारे राजी नहले तते पठै देबी विक्रम जादव लाल कोठरी भीतर को आ तू सेठी आपे राजी होई जीवु विक्रम
कह एथर राजी हां मु तुम कथा राजी चोरी करबी डकैत करबी आ धोखा पइले मरी समडा करबी शाबाश शाबाश बेटा मो डायरेक्शन रही काम करिले टंकार पहाड़ पर सही दुनिया रे बंची रहिबार स्वप्न तो पूरण करि परिबु आपण जहा काम करिया पे प्रस्तुत अछि मु जानी रे बेटा तू सब पारिबु आज ठार लोक जानिले तू मोर बेटा आ मु तोर अमु दादा डाक बेटा थरे अमु दादा बोली डाक बेटा थरे अमु दादा बोली डाक दादा बेटा तो ना आज ठारू जगा आनिबे कलिंग धर ए चाकू धरी तू तोर खेला आरंभ कर मु तो मानव समझ करी कहूनी दिने पाठ करी रात्रि चोरी करबी डकैत करी आ धोखा पइले मरी समडा करबी होशियार कलिंग बेटा जमिति पुलिस आगे धरा न पड़ू पुलिस तो धरा पइले अमुला को बाक निस्तार नाही जेमि दोला काई की दला को बाक पहुंचाक पड़ियो खर्चा कर देवी सोए हाथी कनेस्टेबल आगुरु खसी जीवा पुओ केही नांती मु देखिबी पुओ तू केते बाटो जाउछु जा जदि ए हाथी कनेस्टेबल थाना रे पुरई तते नादी नादी खर्चा न करी मो ना हाथी कनेस्टेबल नुहे लेडी इंस्पेक्टर माणिको तते कलिंगर पाद दिन पाइबाकु हेले आहुरी 10 वर्ष ट्रेनिंग दबाक पड़िबो हेई ट्रेन आसिला एई सुदो करे लेवल क्रॉसिंग पार होबाक पड़िबो कर देबी सर इडियट पुलिस चाकरी करछ अते सब स्मगल मान को डरछ एते जदि डर ताले चाकरी छाडी घरे बस सार मंत्री मंत्री पूरा हिट है जीवो सार बेसी कथा बार्ता न करी चुपचाप गाड़ी पकड़ चला मु सेठ सबको अपेक्षा करछि सार 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 शीघ्र आसिबे सार सोला आज सोला मौका मिलिछि माने सोला आज टिके शांति रे बसिबी सोला मु जहा देखुछि ए सोला पुलिस चाकरी रे सब बेले खाली हिपी कोन करिबी सोला मु तो सही बिना लुकटे आ सोला जते बेले नहीं सेते बेले खाली हिपी होई आज सोला मौका मिलिछि माने जाउछि टिके शांति रे बसिबी ओ जा
uno. যদি রাখিবে জানিছ তমে পাটি করছ তমে যদি রাখিবে জানিছ সেই মুখট মন্ত্রী মন্ত্রী পুরা হিট করবি আরে সোলা চিহ্নি মতো সোলা কুয়াড়ি আসলে সব পাটি করে দেଉଛି আবে তু সোলা টিকি হবে ମୁଁ କନ୍ଦର୍ପ সোলা কন্দর্প পরিকা চেহারা খন্ডে পাইଛୁ সোলা ସେଇଥିପାଇଁ ନା ସେଠି ହେଇ ଚାଲିଛୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ବାପା କହିଲୁ ତୋ ଘର କୋଉଠି ହଁ ହଁ ଘର ଘର କାନ୍ଦବବାଳିପୁର କୋଉ ପୁର ବେ ଶଳା କାନ୍ଦବବାଳିପୁର କାନ୍ଦବବାଳି ଆଚ୍ଛା ବାପା ତୋ ପୋଷ୍ଟଟା କୋଉଠି କହିଲୁ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଛନ୍ ଛନ୍ ଶଳା କଣ ବେ ଶଳା ଛନ୍ ଛନ୍ କିଟା କହୁଛୁ ଶଳା ମୁଁ ବୁଝି ପାଉନି କୁସନପୁର ସେଇଟା କି ଆଚ୍ଛା ବାପା তো থানাটা কোটি গেল থানা হ্যাঁ হ্যাঁ সেই কথা স্যার হ্যাঁ থানা হ্যাঁ এই যে গন্ঠি গন্ঠি বড়া কি গন্ঠি মুন্ড কହୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି রে গন্ঠি 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 মুন্ড গন্ডি মুন্ড গন্ঠি মুন্ডি সত্যি না কଣ ওই রই যা বাপা চলো ধর দিকে ব্রেক মারে কন্দরপ গানাটা লা উছনপুর পোস্ট হলা সলা কি ছন ছন কହୁଛି মোরা বুঝিবা ଆଉ থানা হলা গন্ডি মুন্ড ଆଉ জিলা রবে সলা রহিবি ଆଉ ସଳା ରହିବୁ କାହିଁକି ତୁ ରାତି ସାରା କହୁତା ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣୁଥିବି ଆଚ୍ଛା ବାପା କନ୍ଦରପ ତୁ କେତେ ପିଇଛୁ କହିଲୁ ମାନେ ସଳା ଏଟା ବୁଝିପାରୁନି ସଳା ପୁଲିସ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆଇଛି ଆବେ ସଳା ମଦ হে বাবু ହଁ মতে হিট করনা কହୁଛି নহলে বড় অসুবিধা হব ଅସୁବିଧା କଣ ବେ ସଳା ତୁ କହୁଛୁ অনা মু যদি রাগিবি সরা মন্ত্রী পুরা হিট করবি ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ରାଗେ କଣ କରିବି ଜାଣିଛୁ ସଳାକୁ ନାଦି ପୁରା ଫର୍ଚ୍ଚା କରିଦେବି ପୁରା ହେମାଳ କରିଦେବି ସଳାକୁ ଜାଣିଛୁ ବୁଝିଲୁ ସଳା ହିଟ୍ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ସଳା ହିଟ୍ ହେବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ସଳା ମରି ଜୀବନରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ହେଇକି ମୁନି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ରତିଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ 164 ପ୍ରକାର ହିଟ୍ ଅଛି କଣ ବେ 164 ପ୍ରକାର ହେଇଟି ହଁ ଇଲୋ ମା ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇ ଯାଉଛି ତୋର କଣ ହଉଛି
ମୋ ଆଖି ଖାଲି ବୁଝି ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି ତୋର ଶୋଳା ହେଇଯାଉ ମରିଯା ଶୋଳା ମୋର ମୋ ଜୀବ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଥୟ ଧ ବାପା ଥୟ ଧ ନା ମୁହଁ ସମୟ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ହବ ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କର ଝିଅକୁ କାଠ କରି ସମ୍ଭାଳି ଯା ଯଦି ବେଶୀ ଅସମ୍ଭାଳ ହଉଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ବାପା ତମ ଘର ପଛ ଗୋଟେ ଢିଙ୍କିଆ କୂଅ ଦେଖିବୁ ସାରା ମୁସଳଟାକୁ ଧରି ପୁରା ଦେଖିବୁ ପୁରା ଗଦ ପାଣି ବାହାରି ପଡିବ ପୁରା ହେଲା ଶୋଳା କାଜିଲାଟା କଣ ବୁଝିଲ ବାବୁ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ କୂଅ ସତେଟା କଣ ଗୋଟେ ଭଡାକୁ ଯାଉନି ଛୁଆ ଢିକିଆ ମାରି ମାରି ପାଣି ବାହାନ କଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଛି ଏଇ ଛଡ଼ା ଲୋକମାନେ ଏଇ ଛଡ଼ା ଲୋକମାନେ ଶୋଳା ସେମାନେ କଣ କଲେ ଛଡ଼ା ମତେ ପୁରା ହିଟ୍ କରି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ବାହାର କରି ପାରୁନି କି ଆଉ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ପାରୁନି ବୁଝିଲି ପୁଅ ମୁଁ ତତେ ଶୋଳା ନାଦି ଫଟା କରିଦେବି ମାନେ ପୁରା ହେମାଳ କରିଦେବି ଏସନ ଭୁଲିଆ ହବ କି ହେ ଏସନ ଭୁଲିଆ ହବ କାହିଁକି ଏସନ ଭୁଲିଆ ହବ କାହିଁକି ହବନି ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ମଞ୍ଚି ପୁରା ହିଟ୍ କରିଦେବି ଠିକ ଏଇ ଟାଇମକୁ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଲୋ ବୋଲି ଜାଣେ ବୁଝିଲୁ ତୁ ଆଉ ହିଟ୍ ହେଇପାରିବୁନି ସାର୍ ମତେ ଖାଲି ସେ ହିଟ୍ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଜମା ଅଟକେଇ ପାରୁନି ହେଇପାରିବନି ନା ହେଇପାରିବନି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଧରୁଛି ସାର୍ ବାବା ଶୁଣୁ ତୁ ଶଳା କୋଉ କ୍ଲାସ ପାଠ ପଢିଛୁ କି ପାଠ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ନା କଣ ଆଗରୁ ପଛରୁ ମଝିରୁ ହଁ ସବୁ ପୁରା ମଞ୍ଚି ପୁରା ହିଟ୍ କରି ଯାଇଛି ତୁ ପାଠ ପଢିଛୁ ହଁ ଶଳା ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛୁ ଆଉ ନାଇଁ କି ହଉ ବାପା ଶୁଣିଲୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ ତୁ ଯଦି ଏତେ ପାଠ ପଢିଛୁ ତୁ କହୁଛୁ ଭଲ କଥା କହୁଛୁ ଦେଖି କହିଲୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଅର୍ଥ କଣ ନା ପଶୁନି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପଶୁନି ଶଳା ଫର୍ଚ୍ଚା ବାବୁ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଛୁ କହିଲୁ ସାର୍ ମତେ ଖାଲି ସେଇ କଥା ଟିକେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ରସାମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଇପାରିବନି ନା ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ ଧରୁଛି ସାର୍ ଧ ଶଳା ଧ ସାର୍ ଜମା ମନା କରନ୍ତୁନି ସାର୍ ହଉ ଧ ସେଟା ମତେ କେତେ କଥା କହିଦେବି ବୟସଟେ ସେଟା ଆଗରେ ଦିଆହଉଛି ଶୁଣୁ ମୁଁ ତତେ ଏତେ କଥା କହିଦେବି ତୁ କିଛି ଆଣିଛୁ କିରେ ହଁ ଆଣିଛି କଣଟା ଆଣିଛୁ କହିଲୁ ହଁ ଆଣିଛୁ ଅଦେଲୁ ଟିକେ ହବ ଶୁଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ନାଚ ନୁଚି ଦେବେ ତତେ କହିଦେବି ସ୍ୱାଧୀନ ଅର୍ଥ ତୁ ଶଳା ବୁଝିପାରୁନୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଚାକିରି କରି ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସ୍ୱାର୍ଥ ଶୋଇବା ହଁ ଜାଣିଗଲି ଆଉ ଦିନ ଅର୍ଥ ଶୋଇକି ଦିନ ସେଇଟା ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ
ବୁଦ୍ଧି ସାର୍ ଛଡ଼ା ଖାମେ ଦେନ ରେଗା ଲୋକ ବେ ସାର୍ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ବେ ସାର୍ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ସତ୍ୟ ନା କ'ଣ ସାର୍ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବୁ ଅନା ଗୋଟେ କାମ କରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ନୀଳ ଭାଇ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଆଣିବୁ ପଲିଥିନ୍ ଆମର ନେବୁ ବୁଝିଲୁ ତୁ ଆଣିଛୁ ପଲିଥିନ୍ नहीं पड़ा କଣିଙ୍ଗ ବେଟା ଏତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ପାଇଲୁ କୋଉଠୁ ଦାଦା ଓଟିଏମ୍ ଛକରୁ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ତିନି ତାଲା କୋଠା ବାପରେ ବାପ ଯୋଉ ମୁସ୍କିଲ କଣ ହେଲା ହବ ଆଉ କଣ ପୋଲିସ ମୋ ପିଛା କଲା ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆସି ଟ୍ରେନ୍ଟା କଣ ଧକ୍କା ହେଇଗଲା ନା ଧକ୍କା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତୁ ଆଜି ମଣିଷ ହେଇଛୁ ନହେଲେ ଯିଏ କଳା ଅନ୍ଧାର ସହିତ ମିଶି ହାତରେ ଚାକୁ ଧରି ଚୋରି ଡକାୟତ କରେ ସେ ଦିନରେ ପାଠ ପଢି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କେବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିନଥାନ୍ତା ସବୁ ସେଇ କାଳିଆର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ସେଇ କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା ନା ତାର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଏବେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇଗଲେଣି ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ ବେଟା ତାର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଯଦି କିଛି ଥାନ୍ତା ମୁଁ ପାଠ ପଢି ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି ତୁମେ ସେ କାଠ ଗଣ୍ଡିର ନାଁ ଧରନି ଦାଦା ସେ କିଛି କରିପାରିବନି ସେ କିଛି କରିପାରିବନି ଦାଦା କଣିଙ୍ଗ ବେଟା ସେ କିଛି କରିପାରିବନି କଣିଙ୍ଗ ବେଟା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ସେଦିନର ଛୋଟ ଆବାଜ ଆଜି ବି ମୋ କାନ ପରଦାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯାଏ ସତରେ କେହି ଯେମିତି ମୋ ଛାତିକି ଫାୟାର କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ ଦାଦା ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ କାନ୍ଦ ନା ବେଟା ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ବହୁଳ ଚୌପାରୀ ଆଉ ବହୁଳ ଡାଳ ଫାଙ୍କରେ ଗାଉଁଲି ଜହ୍ନର ଲୁଚ କାଳି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଙ୍ଗରେ କିତି କିତି ଖେଳ ସବୁ ଯେମିତି ବରଫ ପାଲଟି ଗଲା ଦାଦା ସବୁ ଯେମିତି ବରଫ ପାଲଟି ଗଲା ସବୁ ଯେମିତି ବରଫ ପାଲଟି ଗଲା କହ ବେଟା କହ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ତୋ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଟିକେ କହ ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କହିବି ଦାଦା ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳିଆ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା କ'ଣ ଝିଅ କହ
को मु कोन फेरी पाइबी बाबा निश्चय पाइबू माँ से समय को तू टिके अपेक्षा कर तो दी भाई निश्चय फेरी आसिबे तामे मो बड़िया भाई ताने मरी मिलो माँ बाबा से निश्चय बंची ए तमे कोन कहछ बाबा तमे सत्य कहछ ताले मो बड़िया भाई एबे कोठी से दिन जो ट्रक एक्सीडेंट है नथिला ओ बाबा से ट्रक ड्राइवर तो भाई को मेडिकल नहीं जाइथिला बुझिले ना विशेष किसी गति है ने मामा न कहूची से निश्चय बंची थी बोलो माँ बापा हाँ ल झियो तुम तुंड सतुंड हे ठाकुरे मो तुमको किछि भी मांगुनी आज पुणी के मांगुछि मोदी भाई को तुम भलरे रखि दो आ तुमको भलरे बाबा को फेरे आनो प्रभु भलरे बाबा को फेरे आनो नाइलो मालिको तू मन दुख कर ना तू मन दुख कर ना ए बापा का करू संभाली पारिबो पाठ पढ़ी से पुलिस चाकरी कलु ना तू तो दी भाई को खोजबार कौन से असुविधा ना बुझिलु ना तू ताकू खोजी आनिबु ना बापा से दिन रे से कथा मने पड़ी गले आज आज मो देह मन कौन हो जाए आज मो मोर से झपसे कथा मने पड़ी जाउची बापा कौन थिला से दिन आज सब कौन हो गला गोटे सुखर संसार थिला आमे बापा माँ भाई भौणी समस्त थिलु हेले कुआरे गले से माने बापा मालिको बापा आपणकर स्नेह ममता भल पाइब और माँ रागर पाई मजी पुलिस ही पारिछि हलो झियो सब परे भी मोर मो भाई मान कथा बहुत मने पड़ुछि बापा मो जगा भाई बलिया भाई भी कोठी बापा को बापा मो जगा भाई और बलिया भाई से निश्चय फेरी आसिबे लो माँ ମଣିଷ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଆଜି ପରିଚୟ ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଏସବୁ ତୁମରି ଦୟାରୁ ହୋଇଛି କାକୁ ମୁଁ କିଛି କରିନି ରେ ବଳିଆ ସବୁ କରିଛି ସେଇ ଉପର ବାଲା ସେଇ ଗଡୁଛି ଭାଙ୍ଗୁଛି ପୁଣି ତିଆରି କରୁଛି କାକୁ ମୋର ସବୁ କିଛି ହଜି ଯାଇଛି ନା ମୁଁ ସେଦିନ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଉ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥାଏ ମୋ ମନ ଭିତରେ କିଏ ଯେମିତି କହୁଥାଏ ତିଆରି କରିବୁନି ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକି ମୋ ମନକୁ ବୁଝାଇ ରାତି ରାତି ତୋ ପାଖରେ ଜଗି ବସିଥାଏ କାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ତୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲୁ ତୋର ହୋଶ ଫେରି ଆସିଲା ସେଦିନ ମୋ କୁନି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଭୋକ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ ମୁଁ ତା ବିକଳ ସହି ନପାରି ରାସ୍ତାର ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖକୁ ଯାଉଥାଏ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କାକୁ ତାପରେ କେତେ ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠି ହେଲେ ବି ତୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ପାଇଲେନି ସେଇଦିନଠୁ ତୁ ମୋରି ପାଖରେ ରହି ଡ୍ରାଇଭର ହେଲୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତୁ ତୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର ଦେଖିବୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ସତରେ କାକୁ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ଦେବତା ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ମଧୁର ତାଙ୍କ କଥା ସତେ ଯେମିତି ନିଜ ବାପା ମା ପରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ବାବୁ ଗାଡି ଲୋକ ସରିଲାଣି ଠିକ ଅଛି ମତେ ଛାଡି ଆଉ କେତେ ଜଣ ମୁଁ ଏକା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଅ ଗାଡି ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କର बॉस का निर्देश रात्रि 12टा सुधा से जगह पहुंचना पड़ो विक्रम यादव तू जमीती आम कोणार्कर बाली घर को भांगी देचु मो भाई भौणी को अलगा करी मो आखि आगरे
मो बापा माँ को मर्डर करिछु तते दिने ठीक सेमिति मु कल बल करी मारिबी बंदूक बोझाली रे नुहे मोटर चका तले गाड़ी चला तो आज्ञा नहले 200 फुट तले आपण को गाड़ीटा गली पड़िबो बी केयरफुल मु जिए सारा पृथ्वी रे व्यापी रही ताकू तमे चिन्ही पारुन बंधु पार्टी न करी मो प्रश्नर उत्तर दियो किए आपण मु ए नाटकर अद्भुत कैरेक्टर अद्भुत कैरेक्टर यस तेबे भी चिन्ही पारुन बंधु आपण खबर रखा को मो पाखरे समय नहीं आपण आसी पारन निहाती पागलटा छोटा की करिबा हाट सौदा आज्ञा कही पारिबा मु किए आपण 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 केही कही पारिबानी केमिति कहिबे आपण माने होचंती समस्त अंध ठीक अच्छे आज्ञा चिन्हवा दरकार नहीं फिल्म स्टार को चिन्हतु जुआ अखाड़ा मद पी बेश्या को चिन्हतु घर कंथर स्वर्गत पिता माता को फोटो ले श्रीदेवी रंभा संजय दत्त फोटो मारी धूप दियंतु आज्ञा धूप आपण केबे आपण को मन को पचारि छथि थरे पचारंतु ना आपण को मन कहिबो दही बोले खुशी Bye.